हेलो हाय नमस्कार मु मनी आ मो डुगु आपण मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ को। आईटी बसी पड़छ काई की मु काम करछि देखो कोन एठी आसे की हां मडी आ पड़िया घर हमें कर देई चंती आ मते गोटे रूम रे भल लागुनी एडी केते समय बसिबी दि जन मानस को एडी बसला चिडा लागछ हला भारी विरक्ति लागुछ किन दि जन मानस आ दि जन मानस विरक्ति लागे खाली काम रोसई रु काम रोसई रु काम रोसई आज भलो खरा है छी तो हां ना खरा है वर्षा काई 2 दिन हेलानी 3 दिन हेलानी कोन लघु जाब को जदी काट तो हबो काले कोन दिन कोन हबो आज खाइबो कोन देखिया इबा बुधवार कोन बुधवार ता आज सकाळ जो रंग देखैलो तेबे आज खाइबोनी कोन खाइबो आ जो रंग आज देखै मो किछि रंग देखैनी माजे सकाळ समस्त कहि दउ जे आज कहली जो अछि नॉन वेज बाटे जा तमे आनी काटो डिसाइड है मते कहले हो ठीक अछि माछ चिकन आनी माछ दी 3 पीस चिकन आनी बोली कहली कहला परे मु कहली जा गाधी से जाई के बस चली सेपटे रूम रे बसतिली मु बसी केडी मोटी काम आसी गला से टाइम में काम करी से घरे बसते मु खाली डाकी छी गेलु मु कहला तुम उठुन ए गरु मन तुम डाकी छी माने काहे ताको कहली नि जा तुम धरी के आसे बोली से आनिले नि जिति हेल जी जिति करिवो से खाइबो नि हो कोन कौन होउची मते कहू ना खाइया को आज किछि परिबा नै खाली बाइगन अछि बाइगन आलू बड़ी तरकारी सोस्तो देई कर देबी भात बाइगन आलू तरकारी काली टिके ये बोलथिला कोन कहलो खिचुड़ी मु खाइ देबी तो खिचुड़ी आ हम ठाकुर पूजा हेता नै देखो ना हां एया हमें खाइ देबो जा होउची चले दबा चलो स्टार्ट करिया ओ छुरे काई करछो पन्नी रे काटू ना पन्नी रे आउ पन्नी रे कटा जिंस किछि नाही आ कटा जिंस नाही एटा को बाड़ौ जो बंकी जीव सही एटा दाड़ आउ आ तळे बाड़े हेले बंकी जीवनी काटी त पारु न हे देखो ना काटुची केमिसे देखो जो सुनो म कोन कहउछ सुनो ताली कथा कहउछ हां जो बाइगन एति कि थिला हां सइला तो परिवा सइला आ एते कोला कोला काई हुए मंजी उडा कला पड़िबोनी हां बाइगन मंजी उडा कला पड़िबोनी बाइगन गाळू दिटा देला तो तुरी को पुनी ये हबो कोन कहलो बता हबो लाइन नाही लाइन काई हमरो लाइन चलत नाही ना ना ग्राइंडर चलीबोनी हां ना ग्राइंडर चलीबोनी है ग्राइंडर चलीबोनी कोन चलीबोनी ग्राइंडर चलीबोनी करंट तो नाही आ करंट नाही मो कोन करी खाली इन्वर्टर रे चालुनी इन्वर्टर चलीबोनी तो सब न मोबा टमाटर सेती बकेउ तमे देखो कोन करियो कारण बाइगन आलू बड़ी तरकारी रे सोच दे के बढ़िया लागे हौ कर प्रोसेस स्टार्ट कर तापर देखिया भाजी बुजी सारो हां हां कोई की के खाए देखो हमर लाइन तो हमर लाइन नाही ना चले दै छ मु आसी से दे बसिली हां टीवी तो ऑफिस से कहि देछि लाइन नाही हमर बंद कहि देछि रोसई भी नाही ए आसिला टीवी तार मु लगे जे बोल टीवी तार देखिबो कोन मूवी देखिबा ना कोन मूवी कोन नियो आ करो एंती गड़ी के देखिया कथा आ कोन करिया आ कर ओ गाओ खाली टिके खाया कथा ओ चलो देखिया कोन करछ कोन लो हां कोन करछ बसी की लाइन आसिला माने सफा ए जो ये लागी थला हां केते कोन हेनी ना मोटर बंद हो जाई छी के देखि बुझिलो लाइन गले लाइन आसला बेलू मोटर बंद हो जाउछि एबे चलेले 12:30 रे पानी चलेले मेती की ड्रेस था किसता नहीं ना हैं ना चलो रोसी करिया लडू बाटी लेनी हमर एकपन तो तमे जानि न बोधे मु कोन में रहिली जो ये बाटी के संगे संगे करन दिनी आनछो तो कोन कहलो ए जो माने सोरसा बटा संगे संगे बाटी करन दिन इतालिया लागि के कहला ओ जो मु कहली के कहबो बढ़िया आसुछि जीरा तो पकै नथिलो जीरा पकै जीरा सोरिसो तापरे सुखा लंका आउ कोन लो आ पका 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 रुहो तेल तेल देबी हां बडी तेल दे बौड़ी
ବଡି ଭାଜି ପକେଇଲାଣି। ବଡିଟା ହଉଛି ମେନ୍, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡି ତରକାରୀ ସୋରିଷ ଦିଆ। ତ ଶୁଣ ସବୁ ଟିକେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରୁନା। କଣ ଆଇଟମ? ବିନା ତେଲରେ ତରକାରୀ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କରିପାରିବିନି। ବିନା ଭାତରେ ଭାତ ବିନା ଭାତରେ ଭାତ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ? ବିନା ମଟନରେ ମଟନ, ବିନା ଚିକେନରେ ବିରିୟାନୀ ବିନା ଚିକେନରେ ବିରିୟାନୀ କିଏ କରୁଛି ମ? କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡିଓ। ତମେ ଟିକେ କରୁନା। ଇଏ କରୁଥିବେ କହୁଥିବେ। ଆରେ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ। ଏଇଖିଣା କଣ ପକେଇବ? ଆଳୁ ଚିଜଟା ଦେଖ। ଭାଜି ଭୁଜି ସାର ଏକାଥରେ। ଏମିତି କଣ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ଗୁଡା ହୋଇଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କଳା କଳା ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଏଟା ମଞ୍ଜିଆ ବାଇଗଣଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜିଆ ବାଇଗଣ ବୋଲି କଳା କଳା ଦେଖାଗଲା। ଆଜି ଟିକେ ତେଲରେ ଖାଲି ଭଜା ହବ ଯୋଉ ଆଳୁ ଆଉ ଇଏ ଭାଜି ଦେଇକି, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା କଣ କରିବା ନା ଉଠି ଦେଇକି ଏଇଥିରେ ଢାଳିଦବା। ଏଇଟା ତାକୁ କାଚୁ କାଚୁ କରିଦବା। କାଚୁ 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 ଗଲା 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 ଫ୍ୟାନ ପଡିବ। ତମେ ଦେଖ ଆଉ ତମେ ଥୋଇଛ ଏଇଠି ଆଉ ତମେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇପଡ, ଭଲସେ ତାକୁ ରଖ, ସିଧାରେ ରଖ। ହଁ କୁଆଡୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖଉଛ? ମୁଁ ଫ୍ୟାନ ଟା ଦେଖଉଥିଲି, ପଡିଗଲା ତ ସାଇଜ କରିକି ଦେଖଉଥିଲି ତାକୁ। ଆଉ ଢାଳୁ ନା ଆଧିଆରେ ରୁହ ଢାଳୁଛି। ଢାଳ ରୁହ। ଲୋକ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ପକେଇବି ନା ପକେଇବିନି? ତମେ ଜାଣିଥିବ ତମେ କଣ କରିବ। ଏ ତରକାରୀ ମତେ କଣ କରିବ ନା ମୁଁ ତ ଖଡ଼ିବାରେ ହାତ ମାରିଛି। ତମେ କାଇଁ ହାତ ମାରୁଛ? ଉଠ କରିକି ପାଣିଟା ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇଦବ। ଏବେ ଆକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଏବେକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ମତେ ଡାକୁନ ପକେଇ ଦଉଛ କେମିତି? ଟମାଟୋ ପକେଇଲି। ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଏଇଟା ଟିକେ ହେଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ସିମରେ ସିଝେଇବି। ହଉ ତାହେଲେ ସିଝେଇଲେ ସିଝେଇ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଏକାଥରେ ଦେଖେଇବା ଆଉ। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଆ। ହଉ। ଏଇଟା ଆମର ଖାଲି ସିଝା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ଏଇ ତ ସବୁ କଟାକୁଟି ହେଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଅଧିକ ରୋଷେଇଆ। ଏଇଠି ଟିକେ ପିଆଜ ତ କାଟିନ ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଆଜ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇବି, ଖାଲି ରସୁଣ ହବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଚୁଣଚୁଣି ହେଇକି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଶୁଖା ଲଙ୍କାଟାକୁ ଦେଇଦବ। ହେଲା ଦେଇଦେଇକି ହାତରେ ପଡିଗଲା। ହେଙ୍ଗୁଟା ଭାରି ଭଲ, ତା ବାସ୍ନା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇକି ଦିଅ। ଏଇଟା ଛେଚା, ଛେଚାଟା ମେନ୍ ଛେଚା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା। ଉଠ 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 ଟିକେ ନାକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମାରି। କେତିକି? ଟିକେ ନାକୁ, କାରଣ ଆମେ ଲଙ୍କା ବହୁତ ପକେଇଛେ ନା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ହେଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇପାରିବ। ଖାଡୁ 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 କରିଦବା। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ତାକୁ ପୁରା ଭାଜିବେନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଢାଳିବେ। ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ହେଲା ଏଇଟାରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ଆଉ ବଡି ଏବେ ବଡି ଗୁଡା ପକେଇଲେ କଣ କହିଲେ, ନହେଲେ ପିଇଯିବ ପୁରା। ଏବେ ପକେଇଲେ ଠିକ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବି କି ନା? ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଦେଖିଆ ଆଉ ଟିକେ ଦବା। କଣ କରିବା? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲଣି। ଏଟା କଣ ପୁଣି କଣ କହିଲ? କିଛି ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ମୁଁ ଭାବିଲା ଆଳୁ ଟିକେ ଚିପ୍ସ କରିଦେବି ଆଉ। କାଲି ଆଉ ଦିଟା ଯୋଉ କଲରା ଫଲରା ଅଛି, ତାକୁ କଣ ଟିକେ କରିଦବା ଆଉ। ଖାଲି ଆଳୁ ଟିକେ ଚିପ୍ସ କରି ଖାଇବା ଆଉ। ନା ଏଇଟାରେ ପଡିବ ଖାଲି ଚିକେନ। ଏଇଠି ଧନିଆ ଯେତିକି ମୋର ସବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଏ। ବଢିଆ ଲାଗେ ନାଇଁ? ଆଉ କଣ ପକେଇବା? ଚିକେନ ମସଲା। ଗୋଟେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ତମର? ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଗାଳି କି ଝାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗରମ ହଉଛି ଏବେ ଆଉ। ସବୁ ମସଲା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଆଉ।
पकईकि बेसन टा आग दे गोलेबे बेसन टा कम देबे बेसन टा खाली धरिबा को दबे तापरे कॉर्नफ्लोर अधिक देबे अधिक नु एतिकी तो बस छानदेलो हां छानदेल देखो हे ये हे गला ओटे भाडी पड़िबो हां एमती कर दबा तापर खाइला आलो को लास्ट देखेबा हमर आज होची भात काली रो बासी खेचुडी हां एला चिप्स एटा होची कोन एटा बाइगण आलू बड़ी तरकारी तमे ए खेचुडा एमिति काई कहिलो कोन मन रुचुनी ना कोन आ काल्लो बासी खेचुडा को सजो कहिबी कि आपन बासी ही कहिबी ना ओ खाई दबा चलन तो भल लागुछ ना आज बढ़िया लागिवो ओ खाई दबा चलो कोन टेस्ट रूम को दी एटा तम छना हां तरकारी टे चुचुमी दियो तरकारी बढ़िया हाओ बढ़िया हो चलो स्टार्ट करिया तमे किछि खाइबोनी मु आइसो आज भाजी माने मोर साथा के ना तुम से डालमा नु जे पिठा हां डालमा पिठा खाओ ना मैंने डेरी गलानी आज टोटली परिवा मोर गुटे भी माने आलू भी नहीं आलू नै कि जा खाइ दिया आगो आनो देखैबो से दियो परिवा खाउची डालमा पिठा एउडा को मु खाउ हां खाओ ना भलो अंश तो खाउछो भलो अंश तो खाउ तमे खराब बुझिन ना खराब अंश खाओ ने तमे आइस तम देह को जाय ना मो देह को जाय अच्छा अच्छा एमती कथा जान लियो हां खा तमे आगो खाइ कि देखो तमे खाइ के देखो कोन लागो सत्तटा कहिबो डालमा जे लागे आ बुटटा बुट काई खाइ छी हां खाओ ना हां हाय देखंतु आमे आ गोटे जिंस मगेलु एटा होची कोन छेना राबिटा मोर भारी भल लागे छेना राबिट तो पिठा ओहो ताको डालमा फलमा अछि ना कोन गुजो खाइ जा